everyone, welcome to another part of Into the Light once again. तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है एलिसन के बम ब्लास्ट करने की वजह से पूरा का पूरा पैलेस पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया था। इर्द गिर्द आग फैली हुई थी, हर जगह पर आग लगी हुई थी। लोग अफरा तफरी में बुरी तरह से भाग रहे थे और कह रहे थे कि ये आग दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाएगी, तो जल्दी यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो। न सारी की सारी मैट्स वगैरह वो भी परेशान हुए जा रही थी। न जाने कितनों की मौत हुई होगी इस बम ब्लास्ट में। इतने में सामने इम्पीरियल खड़ा होता है। उसे कहते हैं एक बंदा आके कि यूर मैजेस्टी, जो हमारा रेल चैनल था वो अचानक से ओपन हो गया था, जिसकी वजह से आग की लपटें इर्द गिर्द फैलती ही चली जा रही हैं और वो बहुत जल्द हमारे मेन पैलेस तक भी आ सकती हैं। और अब तक जितने भी उन्होंने इर्द गिर्द के जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह हासिल की हैं, उसके हिसाब से उन्हें ये पता चला है कि इस बम ब्लास्ट का जो मेन शूटर था वो कमांडर रोस्ट्रो था। उसकी इस बात पर इम्पीरियल तो बहुत ही ज़्यादा हैरान और हक्का बक्का हो गया था। वो सोल्जर आगे कहता है, ये हमारे सामने प्रोज्यूम हो चुका है कि असल में मेन टारगेट और कोई नहीं बल्कि मैन पैलेस था, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा रेंज नहीं थी, जिसकी वजह से वो उससे पहले ही एनेक्स पैवेलियन के पास से हिट हो गया और वो जगह पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई। जिस पर रिकस, जो इम्पीरियर था, वो कहता है कि सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल आइलैंड की अभी क्या सिचुएशन चल रही है, और अगर वहाँ पर कोई और मैच जो कैपेबल है वो वाकई है तो जल्दी से उन्हें और पोर्टल्स बनाने के लिए कहो। जिस पर उसका सिपाही जो कहता है कि इस जगह पर मैं आपको रिस्पेक्ट से ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे एम्पायर में सबसे ज़्यादा बेहतरीन और पावरफुल कमांडर और कोई नहीं बल्कि एलिसन रोस्ट्रो था। उसकी इस बात पर इम्पीरियल को बेइंतहा गुस्सा आता है। वो अपने दांत पीसना शुरू कर देता है और फिर अपने मन में ही कहता है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि रोस्ट्रो एलिसन जैसा हो, वो कोई भी बिल्कुल भी गलती कर ही नहीं सकता। ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा। अटैक बिना किसी वजह के नहीं हुआ था। उसका मेन एम और कोई नहीं बल्कि मैं था। फिर अचानक से उसका किसी चीज़ पर ध्यान जाता है और वो चीखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरियान। सामने से मेरियान जो थी वो किसी किस्म के स्पेल को पढ़ रही थी और अचानक से एक बहुत ही बड़ी रोशनी चमकती है और एक और बम ब्लास्ट होता है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, लेकिन उसके सामने वाला पहले से वो थोड़ा बहुत तबाह हो गया था। रिकस वहाँ पर खामोशी से खड़ा हुआ सिर्फ देख रहा था इर्द गिर्द की चीज़ों को। आखिर इस जगह पर क्या हुआ है? क्या वहाँ पर मेरियान खामोशी से सामने लगी हुई आग के लपटों को देख रही थी और खामोशी से खड़ी हुई थी। रिकस कहता है कि वैसे ये सारी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, लेकिन हमारे सामने मेन प्रायोरिटी ये आती है कि हम इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से कंट्रोल करें। फिर वो अपने एक सिपाही से कहता है कि जल्दी से कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करो और रिपोर्ट करो कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है और हमारा डिफेंस किस हद तक वहाँ पर पहुँचा है, और सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनको उनके नामों के ज़रिए एड्रेस करो और विड्रा करो कि कौन कौन वहाँ पर मौजूद है या नहीं है। जिस पर वो सिपाही ये यस मैजेस्टी कहते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर रिकस बड़ी खामोशी से दबे पाँव मेरियान के पीछे आता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। मेरियान खामोशी से सामने से देख रही होती है और कुछ भी नहीं कहती। वो दोबारा से उसको कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, लेकिन हम इनको इस सारी चीज़ों को इसी तरह पर हमें छोड़ना पड़ेगा। ये जगह बेइंतहा ख़तरनाक है मेरियान। अगर तुम इस जगह पर रुकी तो ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो जल्दी से जाओ और अंडरग्राउंड पैसेज के अंदर जाके छुप जाओ। जिस पर वो अपने जितने भी एक्सप्रेशन थे उनको काम डाउन करके अपनी ऐसी ही नकली वाली सेल्फ में आ जाती है और कहती कि यस ब्रदर, मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझ गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ, आप भी केयरफुल रहिएगा। उसकी इस बात पर थोड़ा सा वो परेशान तो था, लेकिन थोड़ा उसको सुकून भी आता है। फिर कहता है कि ठीक है, मैं सारी चीज़ों को बहुत जल्दी से देख लूँगा। फिर दोबारा से सिपाही आते हैं और कहते हैं कि यूर हाइनेस, ये पूरा का पूरा जो पैलेस इसका अंडरग्राउंड जो एरिया है वो इस जगह से शुरू होगा। जिस पर वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर अभी इंतज़ार करो, मैं सबसे पहले अंडरग्राउंड एरिया को खुद से जाके चेक करना चाहता हूँ, तो बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। जैसे ही वो सारे के सारे लोग वहाँ से जाते हैं, मेरियान तो अचानक से पागलों की तरह एक्ट करने लगती है। वो अपने ओरिजिनल सेल्फ में आ जाती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पीछे से जो सिपाही थे वो कहते हैं कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, हम आपको यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते, ये जगह बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगी पिछले अटैक की वजह से। मेरियान ने बुरी तरह से अपने सर को पकड़ा था और अपने बालों को इस तरह पकड़ रखा था जैसे कि वो अभी नोचेगी अपने बालों को, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और सब के सब यहाँ से चले जाएं। लेकिन जैसे ही वो और ज़ोर देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डरावने और गुस्से भरे अंदाज में, जिस पर उसकी आंखें भी वापस रेड हो गई थी,
وہ اسے کہتی ہے کہ جلدی نکل جاؤ یہاں سے۔ شہریار ان سے یہ کہتی ہے کہ سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، تو ان سپاہیوں کی آنکھیں بھی بہت ہی زیادہ ریڈ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس طرح مان رہے تھے جیسے ان کے اندر اپنی کوئی سوچ و سمجھ ہی باقی نہیں رہی ہے۔ پھر سین واپس میریان کے پاس جاتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ بے انتہا غصے میں تھی اور اپنی مٹھیاں بھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ ارد گرد جلتی ہوئی آگ کے لپٹوں کو دیکھ کر کہتی ہے، میری پیاری جگہ، میری خوبصورت سی پیاری جگہ، اور اسے اس جگہ پر بے انتہا غصہ آئے جا رہا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ آخر اس فلٹی ریڈ کی اتنی ہمت کہ اس نے اس میری فیوریٹ جگہ کو برباد کر دیا۔ ایڈیسن روسٹر میں جانتی تھی کہ تمہارا پاسٹ اس لڑکی کے ساتھ کافی زیادہ بہترین اور اچھی طریقے سے گزرا ہے، اور جیسا کہ میں تمہاری مینٹل اسٹرینتھ کافی زیادہ اچھی اور ہائی لیول کے میجک کی وجہ سے سیل ہوئی تھی، تو تمہارا برین واش کرنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ میں بہت پہلے ہی تمہیں ڈائریکٹلی طور پر کل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس دن جب اچانک سے تم میرے سامنے پورے خون میں لپٹے ہوئے سامنے آئے، تو اس وقت مجھے تم کافی زیادہ پسند آئے، اور اس وقت جب تمہارے اندر میں نے اس امپائر کے لیے کافی زیادہ لائلٹی دیکھی تھی، میں نے تمہارے اوپر کافی زیادہ مرسی دکھائی۔ لیکن اب مجھے ساری کی ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایکٹ تھی، ایک صرف اور صرف ایکٹ۔ اب سب سے بہترین چیز میرے لیے یہ ہوگی کہ میں ان ساری چیزوں کو بہت جلد ختم کر دوں۔ اور پھر اچانک سے وہ کچھ کہتی ہے کہ اپیرنٹلی جلدی سے میں ان ساری چیزوں کو ختم کر کے اپنا کام بہتر کر لوں، یہی میرے لیے بہترین میتھڈ ہوگا۔ اور وہ کچھ کرتی ہے جس کی وجہ سے اچانک سے کچھ بلیک کلر کا اسموک سا پانی کے اندر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سین واپس بیٹل فیلڈ میں جاتا ہے، جس جگہ پر وہاں پر جو ایلیسن تھا وہ بری طرح سے چلا رہا ہوتا ہے، کراؤن پرنس۔ ارد گرد کے جتنے بھی اس کے کمانڈر تھے انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ آئزس جو تھا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے۔ وہ بھی ان کے طرف بھاگے ہوئے آ رہے تھے کہ آخر یہاں پر ہوا تو ہوا کیا۔ وہ اسے ریسکیو کرنا چاہتے تھے، وہ چیخ رہے چلا رہے تھے کہ جلدی سے کوئی اسکواڈ جاؤ اور اسے جا کے ریسکیو کرو، لیکن سامنے جو کھڑے سپاہی زومبی کی طرح ان کی طرف واپس اٹھے اور انہیں مارے ہی جا رہے تھے۔ وہ سوچ کر بہت زیادہ گھبرائے تھے کہ آخر ایسے کیا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے انہیں ہرانا۔ دوسری طرف ایڈیسن کہتا ہے کہ وہ اس طرح نہیں مر سکتا ہے، وہ بالکل بھی نہیں مر سکتا۔ وہ دوبارہ سے اپنے اسپیئر کو اٹھاتا ہے اور کسی قسم کا میجک اسپیل کرنے لگتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو بلڈ کی وامٹنگ بھی ہوئی۔ اس کے جو سپاہی تھے آئزس کے، وہ دیکھ کر کافی زیادہ حیران تھے کہ آخر یہ کیا کر رہا ہے۔ ایڈیسن کہتا ہے کہ وہ آئزس وہ ایلیسا کا برادر ہے، جو کہ اس زندگی میں اس کی کافی زیادہ مدد کر چکا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ اسٹرانگ بن پائی ہے۔ مجھے کسی بھی طریقے سے اس کو بچانا پڑے گا، میں اسے اور سفر کرنے نہیں دے سکتا۔ اور ابھی وہ دوبارہ سے کچھ میجک اسپیل کرنے والا ہی تھا کہ پیچھے سے کچھ وہ زومبی ٹائپ کے بندے اسے مارنے کے لیے اپنے سوارڈ کو اٹھا لیتے ہیں۔ وہ چیخ رہا ہوتا ہے، نیچے سے اچانک سے گولڈن کلر کی لائٹ گلو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ارد گرد اچانک سے سارا ایریا گولڈن لائٹ سے چمک اٹھتا ہے۔ وہ اتنی زیادہ لائٹ کلر کی روشنی تھی، اتنی تیز تھی کہ لوگوں کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ ایڈیسن اس روشنی کو دیکھ کر کہتا ہے، یہ تو لائٹ ہے، یہ آخر کس قسم کی لائٹ ہے؟ ارد گرد کے لوگ بھی دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران تھے۔ اس لائٹ کے سامنے کوئی انہیں فگر نظر آ رہا تھا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پرسن آخر ہے تو ہے کون۔ جب وہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ عائشہ تھی، جس کی گود میں آئزس تھا، اور وہ کافی زیادہ سنجیدہ اور خاموش نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ کوئی بھی تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے کہ آخر وہ سوچ کیا رہی ہے۔